Ćao, čao! Već duže vreme razmišljam o tome da snimim video kako uštediti novac u kuhinji kao minimalista. Mi smo zvanično postali država sa najvećom stopom inflacije u Evropi, tako da mislim da je ovaj video zasluženo našo mesto na mom kanalu. Na ovom kanalu vi ste već videli dosta videa o zdravom načinu života, o navikama, o tome kako raščistiti nerede u svom životu, o tome kako spremiti razna jela, bilo da su brza ili tradicionalna od nule, odnosno from scratch. I kada se sažmu sva ta videa i celokupan sadržaj na kanalu, sledeće do čega dolazimo je kako da upotrebimo minimalizam svakoga dana u kuhinji. Mi smo zvanično postali država sa najvećom stopom inflacije u Evropi, posebno sa velikim skokom cena osnovnih životnih namirnica, posebno skokom cena hrane koja se svakodnevno kupuje. Prosečan stanovnik bilo koje države, a posebno Balkana, a posebno Srbije, odvoji veliku količinu novca svakog dana, meseca i godine na hranu. Ja ću vam dati samo neke moje predloge kako možete da uštedite u kuhinji kao minimalista, primenjujući pravila minimalista, a vi budite slobodni da mi napišete u komentarima neke svoje predloge i da razmenjujete svoje utiske, ja bih to naročito volela. Kod minimalista svaki predmet koji posjeduju ima svoju svrhu ili im donosi radost. I sama potrošnja nije problem, već je problem potrošnja bez razmišljanja. Tako da možete zaključiti neko prvo pravilo kod minimalista jeste da planiraju svoju kupovinu i da se drže tog svog pravila. Zato kada idete u prodavnicu i kupujete neplanski, potrošit ćete mnogo više novca nego kada imate neki spisak stvari koje vam je potrebno da kupite. Sada, vi sami izaberite da li ćete koristiti spisak onako u papiru ili ne, ili nekoj aplikaciji ili ne. Ja nikada ne idem sa spiskom zaista, faktički, fizički sa spiskom u kupovinu, ali zato što ja taj spisak držim u glavi i hoću da zapamtim taj svoj spisak. Izuzetak kada se ne pridržavam spiska je da kada kupujem neku stvar koju do sada nisam kupovala, koju do sada nisam koristila, ili kada kupujem neku zamensku stvar od nekog drugog proizvođača, zato što se trudim da kupujem na akcijama. Jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina da uštedite pare u kuhinji kao minimalista jeste da izbegavate česte jela van kuće, ako ne i da ih se potpuno odreknete ukoliko ste neki rigidan minimalista, što ja nisam. Ono što mi ne radimo je da beležimo svaku našu svakodnevnu kupovinu. Obično planiramo i kalkulišemo neke naše velike kupovine, dok svakodnevne rutinske kupovine kao što je kupovina obroka tokom posla ili dok idemo na neka predavanja ukoliko smo student ili ukoliko smo školarac, to naravno ne beležimo. A tu nam ode velika količina novca. Tako da je to najjednostavniji način na koji možete da uštedite pare, jeste da u stvari izbegavate tu takozvanu, kako je neki nazivaju, vanpansionsku potrošnju. Ukoliko to ne radite, vidjet ćete da vam ne treba mnogo vremena da odvojite, da napravite neki sendvič, pastu ili neki drugi obrok i da ponesete u školu, na fakultet ili na posao. Često je taj obrok koji vi napravite mnogo ukusniji i zdraviji od onog koji kupite u prodavnici, pekari ili čak nekom restoranu. Sad ne morate da se totalno odreknete odlaska u restorane ili jela van kuće, to može da bude u posebnim prilikama kao deo nekih proslava, rođendana ili kada isprobavate neko novo jelo, neke nove ukuse ili kada hoćete da isprobate nešto što ne može tako lako da se napravi kod kuće. Kada već izaberete odlazak u restoran, odaberite neki sa dobrim odnosom cene i kvaliteta hrane koju dobijate u tom restoranu. Dodatan način kako možete uštediti novac u kuhinji kao minimalista jeste da izbegavate kupovinu gotovih jela, kao i kupovinu, odnosno dostavu jela.
Ovaj način može vam delovati kao praktična varijanta i brza varijanta, međutim donosi vam mnogo veću potrošnju novca i kupovinu hrane i obroka koji su manje hranljivi i zdravi. Kako bi se to reklo, nauči da napraviš sopstveni hleb. Što više ljudi učestvuje u pravljenju vašeg obroka, to je vaš obrok skuplji. Naučite da napravite svoje obroke od nule, kako bi to rekli Englezi, from scratch, i tako smanjite količinu novca koju potrošite na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, a na taj način ćete uneti u svoj život mnogo više ukusa i zadovoljstva, jer i priprema hrane može biti zadovoljstvo. Sljedeći način uštede novca u kuhinji kao minimalista može da nosi naziv jedno jelo za sve. Zajednički obrok nije samo mesto gde se jede, već i mesto gde se okuplja i gde dolazi do izražaja zajedništvo. U modernim porodicama često njeni članovi imaju svoje želje i prohteve. Pravljenje posebnih obroka za svakog člana porodice jeste način da svi budu zadovoljni, ali ozbiljno opterećuje vaš budžet i troši vaše vrijeme. Umjesto što kupujete raznovrsne proizvode za različite obroke, fokusirajte se na spremanje osnovnih jela koje se mogu lako prilagoditi. Gulaš, musaka ili obična čorba mogu se prilagoditi dodavanjem nekih ukusa koje vole vaši članovi porodice. Tako ćete uštediti gomilu novca, ali i vremena prilikom spremanja svakodnevnih obroka. Nekada ćete uštediti novac tako što ćete kupovati na veliko ili u velikim količinama. Znate da prodavnice daju popuste ukoliko se kupi veći broj proizvoda ili ukoliko se kupi određeni broj proizvoda, neki proizvodi se dobijaju za džabe. Znate one situacije kada se plate 2 proizvoda, a dobiju 3 proizvoda. Tada možemo da uštedimo, naročito ukoliko je reč o proizvodima koje koristimo svakodnevno ili koje svi volimo, a imaju dug rok trajanja. To su proizvodi kao što su brašno, pirinač, pasulj i drugi proizvodi koji se koriste svakodnevno. Uštedit ćete ukoliko te proizvode koristite i ukoliko oni imaju dug rok trajanja. Krucijalno pravilo za uštedu novca u kuhinji kao minimalista jeste da planirate obroke. Izvršite dobru organizaciju svega što imate u kuhinji, u frižiteru i isplanirajte obroke. Ukoliko recimo imate mleko, brašno i jaja, možete da kupite sir i već imate napravljenu proju i obrok za naredni dan. Sljedeći način kako možete da uštedite u kuhinji kao minimalista jeste da ne bacate ostatke hrane. Ne znam za vas, ali kada pomislim na ovo, setim se samo prženica. Prženice su odličan primjer kako jedan stari hleb može da uz par sastojaka dobije neku novu svežinu. Napišite mi u komentarima neke vaše primere kako koristite ostatke hrane i da li bacate hranu i da li ovo može da bude savršen način da malo uštedite novac u kuhinji. Poslednji prijedlog kako da uštedite novac u kuhinji kao minimalista jeste da obustavite kupovinu različitih vrsta kuhinskih pomagala, posuđa i tehničkih uređaja. Šta pod ovim podrazumeva? Svi mi u kuhinji imamo mnogo različitih čaša za različite napitke, za kafu, čaj, toplu čokoladu, imamo različite čašice za različite vrste alkoholnih pića, različita posuđa za hleb, za pogače, za gibanice. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika smo imali priliku da vidimo različite i lepe ukrase, različite krpe, različitu dekoraciju, čaše sa novogodišnjim ukrasima koje zaista jesu lepe za videti, međutim vi ste mogli da iskoristite i one posebne čaše, one
obične čaše koje koristite svaki dan. Imaju istu namenu kao i one koje ste koristili sa novogodišnjim motivima. Napišite mi u komentarima da li koristite neke od ovih tehnika ili neke svoje i da li uopšte ovo ima smisla. Podelit ću video na poglavlja da biste mogli da se snađete lakše prilikom gledanja, a postavit ću i u opisu videa linkove do nekih povezanih videa ukoliko vas zanimaju ovakve teme. Ukoliko vam je se svideo video, lajkujte ga, podelite svoje utiske i zapratite kanal. I do nekog sledećeg videa, ostavite mi zdravo. Ćao, čao!